26, 28, and 38. Mine, Bermuda Black, 24, 26, 28, and 38. Ayun po siya, Mi. 240 to 30 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Usong-uso mga pa-Bermuda ngayon. And napakamura po. Oo, meron din tayo blue. Ganito yung kulay ng blue natin. May available sizes. 240 to 30 wholesale. Bermuda blue. 26, 28, 30, 32, 34. True to size tayo mga miha sa Bermuda. And meron din tayong brown. Bermuda brown 30. Ayan, tatlong kulay lang po. 240 to 30 wholesale. Yes, Mi. O, mag-buy na kayo, Mi. Mi, ang ganda ni ang ganda ni Royal. Lalo na sa personal, Mi, nakakaputi. Ko yung Ayan, mine, gusto ko nga si Royal. Royal. Kay Royal, Mi, kompleto tayo, ha, Mi. I-mine nyo na. Ayan. Mine, Alo Royal, medium, large, XL, and double XL. Mine, Bermuda Alo- 26. Ma'am Kema, anong Yung kay Boss Model siguro. Anong kulay? Sa 26, black or blue po? Kay Bermudan. Okay po, Ma'am Tara. Nag-PM si Ma'am Tara, Ma'am. O, ayan, Mi, ang ganda ni Royal, Mi. Di ba yung mga Yes. lalaki, favorite nila ang blue? Oo. Ay, No. mabili nga. Mabili ko nga siya. Ay, nga siya. Mine, Alo Royal, medium, Ayun, large, sold out, XL, 28. double XL. Blue daw, si Ma'am Kema. Okay, Ma'am Kema. Ayan, Bermuda Blue 34. Oo, may dagdagan nyo. Naku, hindi nyo makukuha ang 240 lang yan. Lalo na yung mga Primark, di ba? Mahal yan, lalo na sa ibang bansa. Sa atin may mura na lang. Meron din tayo may gray ha, isang sizes na lang. Alo gray large. Alo gray large. And meron tayo white. Alo white XL and double XL. Ang ganda ng white. White na white talaga ang kulay. Neto. Ayan, Ma'am Cynthia. Ayan, kasya ba 2XL yung makasuot sa second mannequin? Yes! Ma'am Baya, pwede yan. Double XL frame po. Pwede to, Mi, kasi pwede to 40 to 42 boss and 36 waist. Yung waist po ni Tommy, fully garterized. Ayan siya. Sige, hanggang sabihan mo 36 sure na, lo. waist, Mi. Ma'am, kasya mo to, di ba? Opo. Double XL si Mi, kasya niya to. Ma'am Baya, Mi. Gusto nyo yan? only Sige, si Jiro. 630 pesos lang to. 620 wholesale, Ma'am Baya. Mine, Giro Sage po, Tito Mi. Layered ang kanyang ang Oo, kanyang ganda. top Mi. Other colors po. Meron din tayo Jiro Choco. Ganda ni Jiro, mami. Jiro White. And Jiro Cream. Premium. Linen. Ayan yung fabric niya. Sobrang, lamig sa katawan. Hindi mainit to. Ayan, ubusin nyo na, Mi. Ma'am, pa-flex po ng turn na pink. Okay, ma'am, kaya ma-flex po. Okay And po. five. Si Ronald yan. 3 colors available po kay Ronald. Ayan. Ito si Ronald, Ma'am Kema. RL inspired. 40 boss, 36 waistline, 750. 740 po, wholesale. RL na to. Mommy, ang ganda. Original BKK, premium cotton poly, Ronald red. Ronald cream. 650 na lang pala. 650, 640 wholesale. And Ronald pink. Ayan, dress sa gitna, Ma'am Tessil. Ay, ang mura na lang yan. Oo. Mi. Ay, ang mura nito, si Nash, Mi. Ano yan, maxi dress po, Mi. Ayan, maxi dress, Mi. Palugal nga yan. Is naka-embroid, Mi. Oo, ang ganda Meron niya. siyang parafold dito and meron na siyang detachable belt, Mi. Layered na 480. yan. 480 pesos lang to, Ma'am Tessil. Naka-ano na to, double lining, Ma'am Tessil. 480, 470 will say mine. Yours Nash na, Ma'am Brown. Kema. Ronald cream. Mine Aloe Blue XL. Royal yan. Royal. Oh, eto naman mi Nash Black. 480, 470 wholesale.
Nash Cream. Mi, maxi na to, pero 480 nyo lang makukuha sa amin. Oo nga. O, Mi, suot ko ngayon. Yes, unisex to. Ma'am Danica. Ayan. Ang ganda nito, Mi. Alo. Alo siya, Mi. Meron din siyang alo dito sa likod. Ang Ala, ganda nito. wala nang- 159. Des, ilan si Ronald? 149 wholesale. Ayan. Walang nakuha si Ma'am Bahala. Sinong babahala? Ayun o. Ah. Ibang kulay niya. Oo. O, Mi, suot ko ngayon is Eme. Mi, ang ganda din ni Eme. Oh. Nakakaputi. Mine, alo, Eme. Large, XL, double XL. Suot ko ngayon ni is large. Hindi siya ganun kalaki, Mi. Kaya mas okay mag-size up kayo. Nash Brown. Oh, Yours Mi, na. mine, alo, Eme, large, XL, and double XL. 159, 149 wholesale. Yes, Ma'am Dayan. Sobrang baba lang. Ipi-flex po natin yan mamaya. Ma'am Bahala, wala na po si cream natin. Nakuha na po ni Ma'am Kema, pero meron pa po tayo. 2 colors. Ronald Red po and Ronald Pink. Ma'am Bahala. Baka gusto mo yung 2 colors, me. Pink or red. Pa-check din. Ayan. Yes, ma'am, ano? Ma'am Baya, ayan. Double XL. Pwede po, Mi. Ayan. Ma'am For Bahala. men. Ma'am Bahala. Red and pink. Oh, may mic. Red and pink. Ma'am Bahala. Kung gusto mo. Yung 2XL po ba, ma'am? Kasha 38. Yes, pwede. Pwede siya, ma'am. Oo. Ayan. Di pa. Ma'am Kema, bali yung kahapon at yung ngayon, mapagsasama na lang. May pa-settle na lang nung kahapon para ma-hold natin. Oo, Mi. Thank you po. Ayan. Oh, ayan. May, ano sabi kanina? 30. May medium. Yes, meron tayong medium, Mi. Eto, mag-flex ako. Sa suot ko, Mi, large na. Pero mas okay, Mi, kunwari, medium kayo, mas okay mag-size up kayo. Yes. Ayan. Ako, Mi, medium frame ako, pero suot ko is large na. Ayan. Hindi siya ganun kalaki. Suot ko ngayon is Eme. Mine, alo, Eme. Medium, mine, alo, Eme. Large, XL, and double XL. 159, 149 wholesale, Mi. Ito yung mga kumpleto. Meron din tayo black. Alo, black, medium, large, XL, double XL. Alo, royal. Medium, large, XL, double XL po. Ayan. Sige, Ma'am Mina, ipapacheck ko yan. Oh, ayan, Mi. Meron din tayong brown. Ganda din ni brown. Ayan, oh. Kay brown, meron tayo alo brown large and XL. Ayan. Meron din tayong yellow, Mi. Mine, alo yellow, XL, and double XL. Mine, alo pale, XL, Alo black. and double Alo, XL.